গৌর গোবিন্দ ভাগবত কঙ্গে ভগামুন্ডা তারপরে পরে মা দান্তুয়াণী ভাগবত সকীর্তন মন্ডলী বাঘুয়াবেড়া নুয়াগাঁ নারায়ণ ভাগবত কঙ্গী সত্যপাল গহলজ মানপুর ভাগবত সংকীর্তন মন্ডলী মানপুর রাধাকৃষ্ণ গোপাল সংঘ সত্যপাল গহলজি সাহেব তৎপরে পরে গোপনাথ কীর্তন মন্ডলী ভাগবত এবং মহিলা ভাগবত টঙ্গী দিব্য চেতনা ভাগবত টঙ্গী এই মিলিত সহযোগে আজ কীর্তন পরিবেশন হবে। এই অহরাত্র সবু কীর্তন মন্ডলী সজাগ হয়ে যাত এবং সমস্ত মা মাউসী গ্রামের অধিবাসী মানুষ অনুরোধ করা আছে সমস্ত আসি এখানে উপস্থিত রহবে। বর্তমান বাপা আমার পচারি গোবিন্দ 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 3 থর কাঁদি আমি লেখিলা বেড়ে গোবিন্দ যেহেতু নবাক্ষরী আমি 3 থর গোবিন্দ 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 লেখা হয়েছি আমি পড়ু যদি 12 অক্ষরিয়া গোটে ধারি হব 4 থর গোবিন্দ আমি যত পাপ হরি পাতকে সাধ্য নাই যত পাপ করি যেহেতু জগন্নাথ দাস নবক্ষরী গীত আরম্ভ কলে ভাগবত 3 থর গোবিন্দ 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 কহিদেলে পদ পড়িগলা গলা आम पाखे जो गाण मैंने आसुंच से गोविंद कहीं 3 थर है से कहीदे जार कि अर्थ ना 3 थर कहीं लक्ष्य गोविंद मय संसार है जो बापा पचार आम कहीदेवा आम न कहले कहे बाबा बोधे किसी जानी ना जानवा कि दरकार नहीं बापा भगवान को पाइबा जानवर कि ना 3 प्रकार भक्त अच्छा भागवत कृष्ण भजन केमी चली कहे बंद कर आम पुणी अधिका समय मागे पुणी भूल भाल हम कहीदे आमर जिते इंद्र 7 दिन वृष्टि कला मंदार धार टेकिले किए मंदार पर्व जो काणिया गुटे टेकिले भगवान जिते इंद्रदेव हारीगले से गोविंद बोली कहते गोकुल को रक्षा कर गोविंद है गो अर्थ पृथ्वी की रक्षा करना हूँ गोविंद से तो समस्त कर्ता 3 थर कहते कहीं गाण मैंने कहते आपण मैंने पचार थे कृष्ण नाम भजन कर दियो पार्टी फुरी दियो 3 थर पढ़ले आहरी भल जी 10 थर पढ़ले आहरी भल तेणु यही हिसाब से ठाके ठाके ये गोविंद नाम ये कहला सीटी गोविंद कहले सीटी गोविंद कहला ये हूँ कथा से किसी मूल्य ना यदि भगवान पाखे टे भक्ति अच्छी श्रद्धा अच्छी कौटी गजटी डाकीदेला ता पाखक दौड़ी गले भगवान कौटी हरिण टे डाकीदेला ता पाखक दौड़ी गले भगवान आम मनुष्य जदि से हिसाब से भाव में जब आम टे डाकीदेवा आम पाखक भगवान आसवे 3 थर दरकार ना पद के नितरी विमोही अनपदर गोविंद गोविंद तेणु यदि से हिसाब से आम डाकीदेवा जिते निजर शक्ति सामर्थ्य देखा द्रौपदी ना नहीं राजसभा जो दुशासन उल्लंघन करा निजर शक्ति सामर्थ्य भीष्म कर्ण द्रोण युधिष्ठिर भीम अर्जुन पाखक दौड़ी जाऊला कहीं रखिबारे समर्थ है से कौन कला ना थरटे 2 हाथ को टेकिक कहला हरे मुरारे कृष्ण विष्णु जगदीश रक्ष जिते निज बलर अहंकार जिते थला भगवान पाखक आसुन जिते
ନିଜ ଅହଙ୍କାର ଶୂନ୍ୟ ହେଇଗଲା। ମୋ ଶକ୍ତିଶ୍ୱର ଜଗଦୀଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଦିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ, ସେଠି ମନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର କିଛି ନାହିଁ ନା। ଯେତେବେଳେ ସମର୍ପିତ ହେଇଯିବ, ଜାଣିଛନ୍ତି ବଳରାମ ଦାସ କଥା, ଝାଡ଼ା ପଡ଼ିଆରେ ବଇଛି, ଜାଣିଗଲା ମୋର ଶେଷ ବେଳ ହେଇଗଲା। ଝାଡ଼ା ପଡ଼ିଆରେ ବଇଛି, ସେଠି ଯନ୍ତ୍ର ଥିଲା ନା ମନ୍ତ୍ର ଥିଲା? ପଦଟିଏ ଡାକିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କ'ଣ ଶେଷ ବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବିନି? ସେତିକି। ଝାଡ଼ା ପଡ଼ିଆ, ପରୀକ୍ଷା ବଣ, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପ୍ରଭୁ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସେଇଠି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଏଇ ଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କେବଳ ଭକ୍ତି ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ପରଦିନ, ଆମର ମନେଇ ସବୁ କଥା ଜାଣିଥିବେ, ଯେ ଭାଗବତକୁ ଟିକେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଇଥିଲା, ଯଦି ଭାଗବତ ଶେଷ କରିବୁ ମନେଇ ସାହୁ କତିକି ଯା। କାଣ୍ଡ ବୋଦା ମନେଇ ସାହୁ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ପୁରୀ ଥିଲା, ସେଇଠିକି ଯାଇଥିଲି। ମନେଇ ସାହୁ ସେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ, ସେ ଜ୍ଞାନୀ ନୁହଁ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ତ ଅଗାଧ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଥିଲା ସଂସ୍କୃତରେ। ମନେଇ ସାହୁ କ'ଣ ସଂଶୋଧନ କଲା, ପଦଟି ସେ କହିଲା, ହେ ଜଗନ୍ନାଥ